आइला बुझिलु सांग पीवा पीवा प्रबल पीवा पीवा छाड़िबा नहीं साला मोला बेले पछे पानी टोपा देबे मद देबे नहीं के हाँ बे सांग ठीक कहलु बे आम दीटा हेले बेकारी आमर सबु जांग सांग सरकारी तू उठा बे ना बे आमे सिना बे बेकारी बोले आमे बे समस्त दबा सरकारी चाकरी अबे पानी मिसेनु कि रे सेति बे बदे ऊपर को चढ़ी गला अबे सांग ए दुनिया रे पैसा अछि तो मद अछि आउ मद अछि तो मुख्यमंत्री वाला बुद्धि अछि सुन 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 एणिकी पंचम श्रेणी पास करथिया व्यक्ति को सरकारी चाकरी दिया जीवो जो माने पंचम श्रेणी पास करी सरकार चाकरी करबा को चाहुचंती एमाने काली 7 घटिका रे आसीकी हम उठा पका पाठशाला रे योगदान करंतु आउ तरे सुनी रखंतु एणिकी पंचम श्रेणी पास करथिया व्यक्ति को सरकारी चाकरी दिया जीवो अरे पुओ सारे केतळे आसीबे कि आमे पाठ पढ़ले सरकारी चाकरी करी तो आज जाए आमे दिटा है कि बुलुचु बेकारी ए बस रे पुनी बुढ़ा को दरकार सरकारी चाकरी कौन कहलो कि ना ना तमु कहूनी म आजिकल ये जो सब बेकारी पिला मानु कहूची कौन मो एतल जगह में बसिलु सार आसीना मु होउची एरिया रो मास्टर एमजी मथुरी आ मो पाखरे पड़िले तम मान को मिलिबो सरकारी चाकरी हेरे सारे मास्टर माने तो जानलु किंतु एमजी माने कोन महान ज्ञानी हेले तू तो देखाउजु बाछुरी तू फुनी करबु सरकारी चाकरी काली राती रे मो बो कहउतला चाकरी करबी पुलिस माछ खाइबी इलिस अच्छा हौ तम समस्ते जण जण करी आसी इंग्लिश रे दस्तखत कर देई गला आमे जदी इंग्लिश रे दस्तखत जानि थां तले ठीक है आस्तांतु ओहो सारे एतरा पाठ पढिला हम पाठ पढी अच्छा हौ कहलो देखी और जेंती अरट आरे कोन हबो आस्का पलटी आरे आस्का पटी नो आरे होजी आई अच्छा छाड़ो कहलो देखी खरे कोन हबो हरपा खइनी अरे सेटा नो म ना ना खइनी नुए खजीरी ताड़ी ना ना खर होजी खट अरे तमे कोन चाकरी करिवो तम देह सारा तो मद गंजेई खइनी आ तम मानु को पड़ी मते तो बुद्धि बाट किछि देखा जाउनी आल कहिले काल बुझे चल कहिले माल दोसा कहिले थोसा बुझे झिया से कमाल आल कहिले काल बुझे चल कहिले माल दोसा कहिले थोसा बुझे झिया से कमाल अच्छा सार मु एठी पढ़ी परिबी की अच्छा माँ तम तो इंस्टा रे लिखुच आमे पापा की परी तमर पुनी दरकार सरकारी चाकरी अच्छा केमिति दरकार नहीं आजिकाली पूरा जोठी नहीं धन सेठी किए बुझिबे मो मन हौ तमे चाकरी करी तमर हेई गले धन आमे बुझी दबु तम मन तमे क्या बुझिबे मो मन
ତମ ନିଜ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ଧନ। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ଏଥର ଆସ ପଢିବା ପାଠ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ମୋ ନା ପରା ତ୍ରିପୁଲ ଏକ୍ସ। କଣ ତ୍ରିପୁଲ ଏକ୍ସ? ତ୍ରିପୁଲ ଏକ୍ସ ନୁହଁ, ତ୍ରିପୁଲ ଏସ୍, ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ। ଓହୋ, ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମର କେତେ? ମୋର 34। ଆରେ ସେଇଟା ନୁହଁ ମ, ତମ ବୟସ ପଚାରୁଥିଲି। ଓହୋ, ବୟସ ମୋର 16। ଓହୋ, 16 ବୟସୀ କାକୁଡି କଷି, ଏ ବୟସରେ ପୁଣି 34, ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ପାଠ ପଢେଇବେ ନା ଏମିତି କନ କନ ହେବେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏଥର ଚାଲ ପାଠ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଆଣିଛ ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପରୀକ୍ଷା ହବ, ଯୋଉମାନେ ପାସ୍ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ସହରେ ମାତିଛନ୍ତି ଠକ ଓ ଲୁଟେର। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଲୁଟେର ଓ ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଦେଖିବା ଆସ, ସେ ଚୋର କେମିତି ଆମ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଠକିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିରି ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛି। ହଁ, What a hottie hottie. What a hottie hottie. Yeah, I'm feeling naughty. ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ପିଇବା ପ୍ରବଳ ପିଇବା, ଆଉ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଗଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପଟି ମାରି ପିଇବା। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ଆବେ ଦେଖ ଏଟା ଆମରି ନ୍ୟୁଜ ବୋଧେ। ଆଉ ଏବେ ହେଇ ତଳେ ଦେଖିବେ ଆମରି ନାଁ ଆସୁଛି। ହେଇ ହସି ଯିବା ଆଉ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ କାହାକୁ ଡରିବା କାହିଁ? ଆଉ ମାଲ ପିକି କୋଉଠି ନୁଚିବା, ଆମକୁ କେହି ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାରିବୁ ଏମିତି ମାରିବୁ, ମାରିବା ଛାଡିବ ନାହିଁ। ତମ ଦି ଜଣକୁ ଏମିତି ମାରିବୁ, କୁଆଡେ ଯିବ ଶଳା ବାଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ଆବେ ଜାଗ ସାଙ୍ଗ ଜାଗ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଟି ମାରି ମୁଁ ପିଇବି, ମୋରି ମ୍ୟାନେଜର ମତେ ପଟି ମାରି ପଳେଇଲା।